Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 22 na sa buwan sa Hulyo 2025. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako inyong higala, Attorney John Destacamento. Maguban-uban na sabta sa usa ka oras din itong programa sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ya dili ta maglangan sa atong ipadangat kining latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas niya sa tong linya Sir Jomer Eclarino. Good morning Sir Jomer. Yes, Attorney John, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong gi-monitor na sa 1,140 kilometers sa may silangan sa central part of Luzon, samtang lain na low pressure area atong gi-monitor na igilayon na 370 kilometers silangan bahin sa Kalayan, Cagayan o diha sa may kadagatan sa amihanang bahin sa Luzon. Sa atong latest na analysis o assessment, moderate to high chance kining ma-develop na bagyo o tropical cyclone within 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining LPA if in case kining ma-develop kini as bagyo, kini ang ikaapat na bagyo karong tuiga sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility og naay pangalan na bagyong Dante. Habagat o southwest monsoon paday nakaapekto sa atong nasod ug tungod kini sa habagat ang atong weather condition diri sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati ng medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Ang gitason sa balod diri sa Visayas moabot up to 2.5 meters ug delikado gihapon ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6:10 sa hapon, ang dagat mo tawo niya alas 7:53 sa buntag, muhunas alas 4:24 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:06 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Sir Jomer. Yes sir, good morning. Yes, good morning sir. Katong imong giingon nga duha ka LPA ang usa moderate to high ang likelihood nga mo develop into a tropical unsa to sir? Tropical cyclone or bagyo sir. Tropical cyclone or bagyo katong 370 kilometers na lang sir. Unsa ang trajectory ani sir? Maagian gyapon niya ang mga lugar nga katong naagian na ni Crising didto sa Luzon. Unya kaning duha ka LPA sir, unsay epekto niini sa ato ang panahon sa atong tiempo diri sa Metro Cebu? Yes sir, so kining duha ka LPA na atong gi-monitor since yesterday. So ang usa nakita nato is ang duol diri sa Kayutaan sa may extreme northern part of Luzon, moderate o 50% ang chance kini ma-develop na bagyo. Samtang kining lagyo pa na sa boundary ng atong Philippine Area of Responsibility, kini ang taas or more than 50% of high chance kini ma-develop na bagyo within 24 hours. Ang atong senaryo kini base sa ating tropical cyclone threat potential, pasaka gihapon ang kanyang movement or moving diri pa duol sa mga posible gihapon sa isla diha sa mga extreme northern part of Luzon and not yet ruled out na madaanan pa rin
ang mamitid gihapon sa gidaanan ni Bagyong Krising. And so far, directly impacts diri sa to sa Visayas, layo ta sa Bagyo Puhon, Bagyong Dante, but indirect effect birahon gihapon ang habagat kining southwest monsoon ang atong cause ng mga pag-uwan diri sa central part of Visayas this week. Okay. So ang imong pasabot, sir, nga katong layo-layo pa pero posible gyud nga ma-develop nga bagyo within 24 hours katong naa sa 1,140 kilometers pa ang gilayon nya na pa sa gawa sa PAR. Correct, Attorney Jan, and precautionary measures and padayon ta mag-monitor because duha kini LPA, so ibig pasabot duha kini ang magbira sa habagat, which is dili ang Visayas sa maapektuhan but most parts of the country affected kining habagat. So kining habagat characteristic kini is basa ug init na hangin. So favorable ang atong ma-develop kini mga panganod, kini mga pag-uwan, moderate to high chance diri sa Central Visayas. So anytime of the day within this week, habagat ang atong mag-cause ng pag-uwan, and also kining hanging habagat mag-cause gihapon ng moderate to rough na sea conditions sa atong seaboard sa Visayas. Okay, daghang salamat Sir Jomer Eclarino sa imong pagpasabot. Nya good morning niyo yung tanan diha sa Pag-asa Mactan, sir. Kaysa pa yan, sir, daghang salamat, maayong buntag ug mag-amping tantanan. Makadto si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas unya karon atong ipadangat ang mga front pages nga migawas sa mga nagkadaiyang pamantalaan lukop nasod atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, raided beauty clinic still promoting online. Sa Super Balita, aesthetic clinic gi-raid 12 na sikop. Sa The Freeman, City Hall bears plan against flooding. Council tackles calamity state today. Sa Banat News sa The Freeman, beauty clinic gironda, 11 nadakpan, usa ka suspect, usa ka Vietnamese national. Sa Philippine Daily Inquirer, House won't reply to 3 Supreme Court queries on impeachment raps. Sa The Philippine Star, monsoon rain, floods persist, 7 still missing. Sa Manila Bulletin, security and trade ties top Marcos-Trump talks. Og sa Tempo, Krising's wrath. Death toll climbs to 5, 800,000 affected. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga nagkadaiyang pamantalaan dinhi sa ato sa atong pagbalik atong susihon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o karon sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, maayong relasyon tali sa syudad sa Sugbo o probinsya sa Sugbo, gilauman ni Mayor Nestor Archival. Lakip niini ang pagsulbad sa pipila ka mga isyu, ilabi na ang mga luna ubos sa 93-1 Ordinance o pagpatiwas sa Bus Rapid Transit Project. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipaambit ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang naimong bonding uban ni Mayor Nestor Archival o Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Domingo sa gabii. Matud sa iyang Facebook post, gagilaw man niya ang maayong relasyon tali sa syudad ug probinsya human sa taas-taas nga panahon sa pagbabag tuod lang sa jurisdiction. Gikan kini sa mga luna sa syudad ubos sa Provincial Ordinance 93-1 hangtod na sa pagpatiwas sa Cebu Bus Rapid Transit Project diin ang bahin nini ana sulod sa capital-owned lots. So sama hinon ang nimong panglantaw ni Archival tungod sa naangko nilang collaboration sa liderato. Wala pa nila mahisgot yan na panahon na ang mga plano tali sa syudad ug probinsya bahin sa naisgotang duha ka mga issue. Sana lang si Mayor Tommy nga unsa may tanaw ninyong concerns, so ang iyang focus is health. So maura gyud na dinha ra gyud sa 93-1 wala gani mi nagka-istorya. NBRT wala gani mi mag-istorya. Apan mo na og mga lakang ang administrasyon ni Archival aron masulban na ang mga isyung giatubang sa syudad. Sama na lang sa pagpadali sa pagpatukod sa CBRT bisan pa man og liwas na sa iyang deadline. Iluno sa dila ang nimong kasabutan niadtong tuig 2018 bahin sa land swap deal sa mga luna ubos sa 93-1. Na ang grupo like naasan si Mayor Tommy nga karon naghimo na ta og working committee. This working committee now will have to sync with the working committee sa provincial government nga gihimo ni Mayor ni Governor Pam. Sab si Archival nga magpadayon ng collaboration sa isig ka LGU alang sa uban pang mga inisyatiba. Diin apil nini ang pagpatiwas sa Metro Cebu Expressway alang sa mas paspas nga biyahe gikan sa habagatan paingon sa amihan ng bahin sa lalawigan ug vice versa. Because this is something very important to decongest the traffic in the city. Because kay ba mo na ay mga dagko kay nga truck, even truck nga gagmay mo agi gyud sa syudad before going to let us say Danao, Compostela, Liloan, Consolacion. The same way naasa na sila yung mga sakyanan gikan din padung sa dito sa area like ingon ta mo adto ka dito sa Karkar, adto ka Naga, Compostela, o di ba? Navarro, CCTN News. Samtang konsehal sa Dakbayan sa Mandawi na nawagan sa kapulisan o kongreso nga i-review ang balaod kabahin sa pagpapriso sa driver nga malambigit sa panagbangga. Kapulisan dunay pagpasabot sa criminal procedure atol sa sesyon sa konseho. Ang kasayuran hihatod ni Mary Rose Sagarino. Mitambong kaganinang buntag sa sesyon sa konseho sa syudad sa Mandawi si Police Lieutenant Colonel Keith Allen Andaya, pangu sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office. Giimbitar si Andaya sa konseho aron mangayo og katin-awan sa proseso sa pagpriso sa usa ka driver nga malambigit sa panagbangga nga moresulta og kaangol og kamatayon. Gipasabot ni Andaya nga sa kasamtangan nga balaod ang driver nga hinungdan sa kamatayon mao ang kinahanglan nga prisuhon base sa Rule 113 sa Rules of Criminal
criminal procedure. That certain example, ma'am, it was the driver who caused the death and mandates to sa PNP. Of course, as members of the PNP, we should enforce the law. We should effect arrest. Subay ni ini, nanawagan si Consul Carlo Fortuna sa Philippine National Police o Kongreso nga i-review ang maong palisiya. Si Fortuna ni padayag sa iyang kabalaka kabahin sa gilayon nga pagpriso sa driver bisan wala pa ang investigasyon. May nisuod sa lane mo, niya mo yung namatay o mo yung nasamdan, ang driver nga nabanggaan may gipriso. Di ba? I'm not using that we're trying to put any blame at all, but we're just trying to ensure na number one, there's fairness and justice. And of course, the bottom line is that to ensure nga everybody drives safely and responsibly. But di mo gud malalim ang madatain ka, humapriso ka. Especially driver ka, ordinaryong driver, priso ka mahitabo, Biyernes, kagawas ka, Lunes na. So pait kayo. So mana nga we perhaps request the Philippine National Police to review. Ibasihan sa konsehal ang bago nga insidente sa Barangay Cambaro. Din ang usa ka motorsiklo milabang sa pikas nga solid lane sa usa ka truck ug nadasmagana. Patay ang pasahero sa motorsiklo. Wala ra gipriso ang driver sa motor. Ang giaresto mao ang truck driver. Nakagawas ra hinuon kini human nagsettle sa pamilya sa biktima. Sa iyang bahin si Andaya mipasabot nga igo lang sila nagsunod sa kasamtangang balaod. Ang korte usab matud pa ang makadesisyon kung kinsa ang sad-an sa usa ka panagbangga. Gipahimangnuan hinuon ni Andaya ang mga driver nga kanunay magmatngon og magbinantayon og modistansya sa mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, 8 ang naangol sa managlahing mga disgrasya sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apil niini ang usa ka motorista ug angkas niini nga sa dihang nabangga sila sa gikasugat nga duha ka sakyanan. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Naangol ang usa ka motorista og angkas niini human nabangga sa gikasugat nga SUV ug pickup truck sa ML Quezon Highway Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 3 sa kadlawon kagahapong adlaw. Ang duha ka mga lalaki parehong mga construction workers nga kasamtangang nagpuyo sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Sa investigasyon sa kapulisan, ang mga motorista nagikan sa Barangay Mactan ug padung sa Barangay Maribago ang iyang direksyon. Apan ato sa iyang pagliko sa may kurbada nga dapit, nilapas sa Picas Lane ang mga motorista og nabangga sa gikasugat nga SUV nga padung sa Barangay Mactan kinsa nagsubay ra sa iyang lane nga gimaneho sa usa ka 26 anyos nga lalaki. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang duha nga sakay sa motor ug didto naigo sa nagsunod nga pick-up truck nga gimaneho sa usa ka 38 anyos nga lalaki. Nakaangkon og mga samad sa nagkadayang parte sa ilang mga lawas ang duha ka mga construction workers. Dali hinuon silang girespondihan o gidala sa tambalanan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga ang mga motorista gikan nag-inom sa ilang bunkhouse. Samtang paglabay sa duha ka oras, laing disgrasya ang nahitabo sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, human madasmagi sa usa ka pick-up truck ang usa ka tricycle nga gimaneho sa usa ka 64 anyos nga lalaki. Kung diin, aduna kini sakay nga 5 ka mga pasahero, 3 kanila mga babay samtang duha ang mga lalaki. Base sa investigasyon sa kapulisan, pareho og direksyon ang tricycle og pick-up truck nga padung sa Barangay Basak. Ang tricycle ni hunong atubangan sa usa ka convenience store sa nahisgotang dapit aron magpakanaog og pasahero. Apan kalit na lang nga ni bangga ang pick-up truck sa likod nga bahin sa tricycle, hinungdan sa pagkatagak sa tricycle driver og pipila sa mga pasahero nga niresulta sa ilang pagkaangol. Ang pick-up driver gikatahong nakatagpilaw. Tungod ni ining sunod-sunod nga mga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mipahimangno si Lieutenant Colonel Torres ngadto sa mga drivers nga kung wa sa kondisyon nga magmaneho, dili lang una ipugos aron nga malikay sa disgrasya. Mas maayong mopalikay og muhunong na lang kung abuton og duka samtang nagmaneho. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, tagbilaran Bishop Alberto Uy molingkod sa katungdanan isip bag-ong Arsobispo sa Sugbo karong Septembre. Gihangop ni Arsobispo Jose Palma ang pagtudlo sa Santo Papa sa muhulip kaniya. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag di tagbilaran Bishop Alberto Uy nga magsugod ang iyang pangatungdanan isip bag-ong Arsobispo sa Sugbo karong Septembre. Ato sa Santos nga misa natong Domingo sa buntag, giangkon sa taga Ubay Bohol nga si Uy nga dili sayon ang bag-ong responsibilidad. Human nadawat ang maayong balita gikan sa Papal Nuncio.
sa miaging simana. Gitudlo ni Pope Leo XIV si Uy aron hulipan si Cebu Archbishop Jose Palma nga moretiro ning tuiga sa edad nga 75 anyos. Giawhag ni Bishop Abet ang katawhan nga inay mo congratulate, ilakip na lang siya sa pag-ampo alang sa bag-o niyang responsibilidad. Basta mangutana mo, kano sa man kamo biya, Bishop, ayo sa mo pagbispedida, kay di pa man karon dayon, no? Most likely, second half of September, no? Most likely, wala pa'y definite date sa installation nako dito sa Cebu. So, di taangay nga matarantar dayon. Isigundahan ni Arsobispo Palma ang awhag ni Bishop Abet dungan sa dakong paghangop sa mong appointment gikan sa Vatican. Dungan usab sa panalangin nga unta magmabungahon gyapon ang pagdumala ni Uy sa labing dako ug labing karaang archdiocese sa Pilipinas. Hinuon nagkailaman silang Palma ug Uy ug nag-abot sa pipila ka higayon mao nga nasayod siya sa background sa kinabuhi. I'm sure nangayo sa prayer na to unta ang iyang pagserbisyo mabinungahon ug mao ni siya ma-planning kami. Please pray for the success of such planning. God bless. Gisuga na hinuon ni Bishop Abet ang mga plano alang sa Archdiocese ug laumang sabutan ang mamahimong dangatan sa installation ceremony pohon. Kinitud kay matud sa canon law, kinahanglan na mo lingkod sa posisyon si Uy isip arsobispo sa Sugbo. Duha ka buwan human madawat ang suwat gikan sa Vatican. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, beauty clinic sa Barangay Kugon, Ramos, diri sa Dakbayan sa Sugbo, gironda sa mga kapulisan kay wala kini lisensya aron mohimo og cosmetic procedure. Nadakpan ang usa ka Vietnamese national og 11 ka mga trabahante niini. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Usa ka Vietnamese national ug laing 11 ka staff members ang ipangsikop sa gilusad nga entrapment operation sa mga sakop sa Regional Special Operations Unit 7 sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Taran Jr. sa pakigalayon sa Regional Intelligence Unit 7 o City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office sa usa ka beauty clinic kanibutang sa Centro Maximo Building, Hacosalim Street, Barangay Kugon Central, Ramos, sa siyudad sa Sugbo nitong Sabado sa hapon. Ang Adora Beauty Clinic gingong nalagbigit kini sa illegal aesthetic procedures kung pagpa-enhance sa panagway sa ilaga mga customer nga walay permit nga kanapasan sa Republic Act 9711 kun FDA Act of 2009 o Republic Act 2382 kun Medical Act of 1959. Ang Police Regional Office sa nakadawat og reklamo gikan sa usa ka civilian nga matud pa nga ang maong clinic nag-operate nga walay lisensya sa ilang beauty enhancement procedures. Wala sa matud pa kini makapakita sa brand sa produkto nga gigamit sila nga pagpa-enhance sa panagway sa ilang customers. Tungod ni dali nga may aksyon ang Pero 7 pinagi sa paggamit og police asset di nagpaila kini nga kliyente og ma-request kini nga magpa-lip filler treatment. Giatiman gilayon ang maog nga police asset sa usa ka staff member nga wala matino sa maog nga kliyente kung kini lisensyado ba nga doktor o nurse nga mahinungdan nga gihimo diha-diha dayon ang entrapment operation og bisikop sa mga tawo nga nasa sulod sa klinika. Nakuha sa mga operatiba atol sa mga operasyon ang duha ka syringes nga dunay sulod nga lip filler substances na kalain-laing nga vials, ampules, tabletas, capsules, syringes, usa ka RF intensify machine ug usa ka Darm Shine Pro machine. Ang mga clinic wala usab makapakita accreditation gikan sa Food and Drug Administration ng FDA nga mao gikinahanglan nga ipakita alang sa ilang gitanya nga medical cosmetic services. Ang 12 ka mga suspitsado lakip na nini ang usa ka Vietnamese national ang gipangkustriya sa Regional Police Security and Protection Unit 7 alang sa booking og documentations alang sa pagpasakag kasong kriminal ngadto sa korte kung mamatun-an nga san-an sa kasong kanapasan sa Republic Act 9711 magatuwang kinig silot nga pagkabilanggo sulod sa usa nga tuna sa 10 ka tuig ug multa nga mabalo sa 50,000 ngadto sa 500,000 pesos kadto makonbikto ubos sa Republic Act 2382 subay sa unauthorized medical practice mahimong masilutan kini sa pagkabilanggo sa dili moubos sa usa ka tuig ug dili usab mulapas sa 5 ka tuig ug kaha multa. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 midayeg sa mga personnel sa dali nga aksyon ug sa pagkasikop sa mga nalambigit sa iligang nga kalihukan. Nagpadayon ang gihimong monitoring sa kapulisan sa Central Visayas sa susamang kalihukan aron nga madakpan nila kini sa labing dali nga panahon. Gipasalamatan ni Marana ng publiko nga misalig kini sa Piero 7 din may report kini dayon nila aron nga walay mabiktima sa mga matang sa illegal nga medical practice. Arnold Bustamante, CCTN News.
Mao kadto mga balita nga nahipo sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Unya sa atong pagbalik magisgot-hisgot na kitag mga pipila ka isyu nga may labot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand beyond headlines, we proudly stand.
Balik ta dinhi sa Hello Cebu maing buntag Pinoy ug karon sa mga pagisgot-hisgot nato gilauman na mga higalang tukion karong adlaw sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo kining pagdeklarar og state of calamity sa Dakbayan sa Sugbo agig mga nasinati nga pagbaha ug pag-uwan-uwan dinhi sa tua nga matud pa sa resident meteorologist nga si Oscar Tabada, Engineer Oscar Tabada nga maoy in-house meteorologist sa Dakbayan sa Sugbo nga mopadayon kuno ni siya ngadto sa katapusan sa tuig. So karon do nanay mga na-outline nga mga plano ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ubos sa liderato ni Mayor Nestor Archibal kung unsaon ni pag-address ang kining problema unya sa pagbaha o kining problema sa mga uban pang epekto sa pag-uwan-uwan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kay ato mang makita sa video tan-awan ning kining mga bus o mga sakyanan nga misarap sa tubig diha sa downtown Cebu area ni adtong miaging semana kay tungod atong mga kusog nga pag-uwan niya dili ra ni sa downtown Cebu City kundi sa pipilasad ka bahin sa ubang bahin sad sa Dakbayan sa Sugbo. So ang Cebu City Hall doon na ni siya daghang plano kung unsaon niya pag-address ang flooding, apila ni ana ang pagpapaspas sa deklarasyon sa state of calamity aron kuno ma-update ang mga drainage master plan ug ma-enforce ang mga polisiya kabahin sa rainwater catchment among others. Kagahapon manggod dunay press conference si Mayor Nestor Archibal nga matod niya nga dunay recommendation gikan sa CDRRMC, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaubos ang Cebu City sa state of calamity nga karon maoy tukion karon sa konseho kay matud pa lagi mao may recommendation gikan sa assessment ni Engineer Oscar Tabada nga resident meteorologist sa Dakbayan sa Sugbo nga maka-experience kuno ang atoang Dakbayan og mga heavy pa nga mga pag-uwan og mga bagyo expected until the end of the year. Nya samtang ang mga weather ang condition sa ato ang weather could potentially result in more flooding across the city. Matod ni Mayor Archibal nga ang state of calamity nga declaration kung dunay state of calamity nga declaration gikan sa konseho mas makaandam ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa mga posibleng epekto sa mga pagbaha o pag-uwan tungod kay magamit man niya ang iyahang calamity nga fund. Nya miingon sa bidason sad si Mayor Nestor Archibal nga ang pag-ibig fund willing kuno ni siya nga mopahuwam og kwarta og pondo sa syudad at lower interest rate kung kining declaration of state of calamity maaprobahan ni sa konseho karong adlaw. Si Archibal nang hopeful ni siya nga suportaan sa konseho ang maong rekomendasyon kay matod pa niya kinahanglan nga paspasan ang pagpamalit og mga ekipo aron ma-address kini nga flooding. Samtang gipaabot ang aksyon sa konseho karong adlaw, so matod ni Archibal nga kinahanglan kuno ning proper garbage disposal and segregation. Kini bang ato ang binuhatan sad sa uban nato nga kaigsuonan nga dili lagi i-segregate kung unsay malata og di malata nya. Muna ang ending usahay dili lang kay kana ang problema, dili mo segregate sa malata og di malata, usahay gyud kana jung improper garbage disposal kanang dili ka makahibaw asa nimo asa gyud ang sakto nga labayanan og mga basura kay ang uban anha na lang ampay kayo anha ilabay anha itambog sa mga waterways sama sa mga sapa, mga creeks ug uban pang mga agianan sa tubig ang ilang mga basura unya dayon. Of course kay kining mga basura kuan man ni siya eventually mao ni maka-block sa agianan sa tubig niya. Kay bawo na rabata nga during maning mga pag-uwan-uwan moawas gini atong mga sapa, atong mga creeks. So mao ni nga dunag yung mga pagbaha nga mahitabo dinhi sa ato ang Dakbayan. So mao na karon ang panawagan
ni Mayor Archival nga may lang unta nga i-practice ni sa mga katawhan ang proper waste disposal and segregation. Sa meeting sa mga department heads kagahapon, matod ni Archival nga iyahan nang gihatag og instruction ngadto nga mag-set na og deadline alang sa pag-implement sa mandatory waste segregation and disposal while also promoting the need for composting. Kay kining composting, di ba? Mautoy finding sa COA nga ano kunong wala kaayo ma-maximize ang material recovery facilities sa Dakbayan sa Sugbo og wala nakahimo ang Dakbayan sa Sugbo og mga other MRFs nga makatabang unta sa pag recycle aning mga basura nga magamit pa. So including aning paghimo og compost gikan sa basura. So muna nga karon mao nay mitumaw didto sa meeting with the department heads kagahapon ni Archival aron unta kining ma-address kining ato ang problema sa baha dinhi sa atoa. Nya si Archival pod gusto sad niya nga ma-review kining mga existing gabion dams kay matod pa niya na disilt naman kuno ning mga dams pero wala man naka-serve sa ilang purpose. Matod niya nga nagplano siya nga makig-meet sa mga barangay officials aron i-address kining maong problema sa gabion dams. Due to lack of equipment kuno, matod ni Archival nga ang pag-desilt aning mga clog nga gabion dams will have to be done manually by physical laborers. Nga matod sad sa mayor nga ang state of calamity nga rekomendasyon is up kung maaprobahan ni siya ang Dakbayan sa Sugbo maka kuanaon niya maka-rent og mga equipment nga capable aning pag-handle aning mga heavy desilting og excavation work sa mga dams dinhi sa Sugbo. So mao nay mga na so far ang na-come up nga mga polisiya, mga direktiba ni Mayor Nestor Archival aron ma-address kining problema sa pagbaha no nya. In relation aning mga pagbaha og mga suspension sa klase, kinsa magyud mga higala ang dapat nga mo order or mo direct sa pag-suspend sa mga klase? Ang DILG ba or ang LGUs? Kana kagahapon si DepEd Secretary Edgardo Angara gipangutana kagahapon kung unsay reaksyon niya sa proposal ni DILG Secretary John Vic Remulla nga dapat ma-authorize pod ang DILG kuno to declare cancellation of classes panahon aning mga unsa ni mga igala kining panahon aning mga dunay mga disasters ba or dunay mga pagbaha, dunay mga pag-uwan-uwan. So Presidente Bongbong Marcos wala pa hinuon naka-decide ana sa proposal sa DILG Secretary Remulla pero kagahapon may announce ang Malacañang nga masuspenso ang klase didto sa kauluhan kay grabe sad kuno ang pagbaha-baha og pag-uwan-uwan og paghangin-hangin didto sa kauluhan kagahapon mga higala tungod gihapon sa habagat og bagyong Krising. So karon matod di Angara nga dili sad matod di Angara nga ang dapat yun nga mo suspend ana kay katong mga LGUs kay sila may mas naa sa ground. Sila man gud ang mas nakakita sa sitwasyon didto sa kung asa gyud sila. Ang DILG na aram na sa Manila nya unsa may labot sa DILG kung naa sa Manila, nasa central office kung sa sitwasyon nga didto sa Mindanao or sa sitwasyon diri sa Sugbo, sa Visayas. Di ba mas nakahibaw tong mga local government, local chief executives sa sitwasyon sa ilahang mga respective nga LGUs. So matod ni Angara nga kanang pagsuspenso sa mga klase, that it should be a power that should be given to the local chief executives and dili nato na siya ihatag sa lain nga tao sama sa Secretary of the Department of Interior and Local Government. He does not know what is happening in Mindanao. Let us leave it to the localities because they are the ones who know what is happening in their locality. Matod ni Angara nga basin unyag dunay rason ang pagsuspenso sa klase sa ubang bahin sa nasod kagahapon tungod sa nga bisan og dunay rason sa pagsuspenso sa klase kagahapon tungod sa kakusog sa mga pag-uwan apan
sa panahon nga naay gamay nga uwan, ang mga ginikanan dapat dili sad nila i-pressure ang ilang mga local government officials nga ipa-cancel ang mga klase kay kabantay mo ron sa trend mga higala, murag gamay nga pag-uwan, murag i-pressure dahil ato mga mayor, ato ang mga local chief executives, mga governor nga walay suspension of classes diha. Maora ni ampay sa mga estudyante kay maoy ilahang atngan padahon sa mga ting uwan-uwan. Pero wala man tay problema ana mga higala no kung ato adyong kung i-suspend ang klase kay at the end of the day ang ato raman sanggi for sure kining mga local chief executives nato ang ilaha raman sang rason nganong ilaha nang i-suspenso ang klase, it's for the safety lang sad sa mga bata o sa mga ginikanan nga makuha sila panahon sa kining panahon aning mga pag-uwan-uwan o pagbaha. Labi na gyud dinhi sa Sugbo mga higala kay grabe na magyud kaayo ang problema sa pagbaha dinhi sa atua. So I am asking the LGUs, matod pa ni Angara, the LGUs, kining publiko, ang mga parents, nga dili lang kuno i-pressure sa mga local chief executives nga kung doon na ray gamay nga kaning kuan, bunok sa uwan, dili lang lagi unta i-pressure ang mga mayor nga ipasuspenso ang klase kay it would be a naar ba na sa gi-follow nga number of days ang DepEd mga higala nga importante kay na nila nga ma-follow kay murag part naman na sa ilang kuan yun, sa ilang school calendar nya once nga ma-absent or masuspenso ang mga klase so maibanan sad ang number of days. So kinahanglan na sad ni siya nga dunay mga make-up classes nga ipahigayon ngadto sa maybe mga weekend siguro o unsa man ang adlaw para ma-fulfill gihapon to ang required or ang mandated nga number of school days nga nawa tungod sa pagsuspenso sa klase. Ang ubang mga politiko, sama ni Rizal Governor Rebecca Inares, matod niya nga kung isuspenso or i-cancel ang mga klase, dapat ni siya pulihan or hilipan sa make-up classes during Saturdays or during school vacations, which I think is mauni ang nahitabo mga higala kung dunay kuwang sa number of school calendar or number of school days kay tungod sa mga class suspension, tungod sa mga activities, di man gud ta makatag-an mga higala kay tungod sa unpredictability sa weather nga di man gid ta makatag-an kung asa ang mga areas nga apektado sa niining mga pag-uwan-uwan o bagyo. So mo ni nga usahay dunay mga make-up classes during Saturdays o during school vacations. Nya mao na nga usahay sad imbis nga taas ang Christmas breaks, mas mumubo na hinuon ang mga Christmas break ang bakasyon kay maibanan man matipakan man tungod sa aning mga make-up classes. Nya matod ni Inares nga ang mga LGUs kuno wa ni sila control over the rain and the time when there would be heavy rainfall and they should not be blamed when local officials would only make announcements of class cancellation after the students have already gone to their school. Kay di ba usahay ang mga reklamo sa mga ginikanan or sa mga estudyante nga dugaya sad maka-announce og walay klase dinhi sa atoa oy nga kining pag-announce sa walay klase ni nindot na hinuon ang tiyempo, nindot na hinuon ang panahon, but you also have to consider sama atong gibuhat ni Mayor Samsam Gulyas sa Talisay City ni adtong miaging semana nga duna gyud siya deliberation or consultation sa mga taga DepEd nya sa mga taga city disaster kay dili man nimo siya madali-dali unless siguro kung inana ka murag grabe or ka dire or ka urgent na gyud ang sitwasyon nga tan-aw nimo nga grabe na gyud ang in your own judgment ikaw mismo nakakita. Pero kanang for example Talisay, mga neighboring cities, I'm not sure no kung problema ba sa mga baha diha sa Talisay, pero for sure na mga area sa diha nga maglunang sa baha panahon sa mga ting-uwan. So magpaabot lang ta gyud sa announcement gikan sa mga otoridad sa mayor kay sila'y mas nakahibaw ni ini nya. Dili lang sad nato I agree with former Senator Angara, DepEd Secretary Angara no nga aning dili lang sad nato presyoron ang mga mayor kay usahay ra ba kita feeling entitled na kaayo ang mga estudyante
nga gamay na lang nga uwan ang ila dang expectation nga wala na day klase. That should not be the case kay ang kanang power nga gihatag sa mga local chief executives ug sa mayor dapat dili sa abusuhon kay of course mao ganing gihatag sa ila because naay purpose sila mas nakakita. So kung nakakita sila nga gamay ra ang uwan dili ra man sad kay mobaha og wala ra sad na in danger siguro ang mga kinabuhi og ang safety sa mga kabatan-unan sa mga estudyante, then ayaw lang sad mo pag-expect nga walay klase. Kay lisod sad na nga ang pag-eskwela importante man sad gud na para sa inyo ha. Nya ari ta sa laing isgutanan mga higala ang front page kaganina sa Philippine Daily Inquirer dili kuno mo reply dili mo tubag ang House of Representatives kay nang gipangutana man ni sa Supreme Court og pipila ka mga clarificatory questions kabahin sa nagpadayon nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero matod sa House of Representatives nga dili mi mo reply anang uban ninyo nga pangutana ang House of Representatives matod pa mo ni decline ni siya og tubag sa tulo ka mga pangutana. Unsa man ni mga pangutana ha? Ang pangutana kung unsa nga chamber sa House of Representatives unsa nga office or committee ang miandam sa pagdraft sa articles of impeachment sa dihang nakumpleto tong articles of impeachment nga maoy gi-forward didto sa Senado. Kay nangutana manggod ang Supreme Court mga higala kung kinsa ang unsa nga opisina or unsa nga committee ang ni-draft sa articles of impeachment. Nya kana nga pangutana wala na gitubag sa House of Representatives. Wala sab mitubag ang ubos balay balauranan sa pangutana nga kanusa ang articles of impeachment gi-circulate ngadto sa mga members ngadto sa mga miyembro sa House of Representatives ug whether it was accompanied by evidence for each of the articles charged. Kung duna bay kung sa kato nga mag-circulate nga articles of impeachment, duna ba kunoy attachment nga mga ebidensya or mga pruweba kabahin anang mga articles nga gi-charge against ni Vice President Sara Duterte. Nagmagahi ang House of Representatives kay matod pa sa ilang tubag ngadto sa nga ilang gi-file ngadto sa Supreme Court niadtong Lunes nga ang kana kunong ilahang pag withhold ana nga mga information is part kuno na sa constitutional concept or principle nga separation of powers nga naa diha nahilatid sa ato ang batakang balaod kay naamay separation of powers between the three branches of the government, executive, legislative ug kining judicial branch. And being co-equal branches, matod ni sa Kongreso, matod sa particularly sa lower house nga ang Kongreso entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Katuko ng mga gipangutana sa Supreme Court are matters within the jurisdiction of the House of Representatives. So secret na lang mo na itubag sa ubos balay balauranan. Mga internal proceedings man kuno to nga mga subjective assessment niya dili man kuno to factual matter nga any person can attest to kay ang atong mahinumduman nga ang Supreme Court nangayo ra bato siya og kuan mga higala ngayo siya iba certification ra man tong ipada gikan sa lower house padung sa Senado certification nga na-follow kuno ang Constitution pero matod sa Supreme Court dili na enough ang certification dapat mo issue mo og mga affidavit jud dapat under oath na ninyo dapat someone has to take oath nga to the truthfulness and veracity anang mga claims diha nga dokumento kay unsaon na ang certificate that di man ka mapriso og perjury ana kung mamakak ka sa imuhang certificate ang kung imuha ng panotaryuhan gyud kung imong i-under oath sama sa gipangayo sa Supreme Court nga dapat ang certification should be under oath nga na-follow. Di kung magpatuyang ka diha og sulti o patuyang ka diha og issue og certificate or sa imong affidavit nya dayto later on matud-an nga namakak ka or you can be charged criminally and possibly civilly and also administratively alang sa imong pagpamakak.
Pero sorry to say na lang sa Supreme Court kay ang House of Representatives nagmagahi kay matud pa niya part man na sa internal proceeding. Oy, ang posisyon namo diri sa House of Representatives kaning mga butanga pertain to internal proceedings which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny sa Supreme Court. Dili mininyo mapugos og pasulti kung unsa ni namo pagbuhat kay under the Constitution lagi doon na may separation of powers niya. Ang House of Representatives miingon sad nga ang pag-prepare, ang pag-circulate o pag-examine, pag-studio aning impeachment complaint kauban ang mga attachments, wala naman ni siya, walay specific nga constitutional provision or house rule nga nag-govern ni ani. So kung naamoy mga doubt or suspicion of irregularity, ang lower house miingon nga tan-awan ninyo ang resolution number 328 nga gisubmit namo didto sa Senate Impeachment Court ni adtong June 25. According sa mga respondents nga according sa House nga ang katong dokumento maoy mo affirm nga regular ug valid ang fourth impeachment complaint which became the basis aron pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte ug matud pa fully compliant yun to siya sa Article 11 Section 3 sa ato ang Konstitusyon. Ya kung naa pa mo'y mga lain nga pangutana, further questions aning mga internal proceedings, kung wa mo'y constitutional basis para sa inyong pangutana, ayaw na lang mo pangutana kay di sad mi motubag. Kay kana mga pangutana unwarranted man na. So mo nay tubag sa lower house sa pangutana, pipila ka mga pangutana, importanteng mga pangutana sa Supreme Court. Kay di ba atong kahinumduman nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte usa sa iyahang yun, gi-raise nga arguments dito sa Supreme Court sa iyang petition invalidate ni ining iyang impeachment kay nganong nganong sa fourth impeachment complaint raman nilihok ning mga kongresista nga doon na magkahay tulo na ka mga impeachment complaints nga na-file as early as December and January of 2024. Nganong sa fourth impeachment complaint ramang yun nga maatol pa nga maabot pa sa eleksyon. So muna niya naarabay under the Constitution naarabay 1-year bar rule nga ang usa ka impeachable officer pwede ra nimo mapasakaan o pwede ra ka maka-initiate og impeachment complaint against niya kausa sa usa ka tuig nya. Kindi in this case ang ikaupat ra ba ni. So mao ni nga nangayog katin-awan sad ang Supreme Court kung unsay nahitabo ni adtong mga first 3 ka complaints nga diha gi-file sa lower house. Unya wala naman tay igong oras din sa itong programa ato sang tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang liwat sa dalan ko. Pamati ka mo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panahon sa mga lubong. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalumot sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang ipasabot nini? Kung natong pamalandungan, kini maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang-una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang sa lampate, usa ka inosente ug malumo nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubo aron kinanglan magpakakarnero usab kita. Kung dili kita makamamubalan sa atong mga kinaiya, lagbit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan itong pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita kamaw paubos, mo kini ang unod sa atong panulting. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo diya sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto
sa mga estranghero. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga maghatag og giya kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit mong Amahan, nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagad kanimo. Himuwa nga magbalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami nas sa imong kiliran. Kini tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong o ginabuhi ni Tatay Dodong Lim Chua mao'y hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines, kang Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Nya ato sang pasalamatan atong news manager nga si Cap Dennis Tabar, kaubanan nato sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, ug sila pod ni Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio Sir Ferdy. Nya dagang salamat sa inyong pakiguban kanako karong buntaga. Sa nga na lang ni Malu Inocando Tabar, akong partner, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ugma dinhi sa tong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,